अद्य नयागढ़ जिला फतेहगढ़ पंचायतर राम मंदिर पर्वत उपरू सुदूर महानदीर नदी सज्जा को अनुध्यान कले। अत्यंत रमणीय नदी सज्जा आनंददायक दृश्य, बहुत आनंददायक दृश्यमान होउछि। राजधानी ठारू कंटिलो आसुथिबा रास्ता एवं राजधानी खंडपड़ा नयागढ़ जीवा रास्ता रे नयागढ़ जिलार फतेहगढ़ पंचायत फतेहगढ़ मौजा राम मंदिर पर्वत उपरे निर्माणाधीन राम मंदिर शैली अत्यंत व्यवस्थित भाव में निर्माणाधीन अवस्था गति करुछि, जहाँकि उत्कलीय आम ओडिशार कारीगर माने सैंडस्टोन रे खोदेई करी पत्थर को विभिन्न प्रकार प्राचीन कीर्तिराजी सहित सामंजस्य होथिबा मूर्ति निर्माण शैली खोदेई कार्य करिवारे व्यस्त अछंती। मंदिर प्राय अधारु अधिक निर्माण अवस्था खूब अग्रगति भाव में गति कर साराणी एवं यह फतेहगढ़ मौजार आदिवासी माने एवं किछि धार्मिक लोक एवं पुंजीपति लोक मानकर अनुदान रे सृष्टि होइछि एही मंदिर निर्माण कार्य। प्राचीन उत्कलीय स्थापत्य शैली जेते प्रकार मंदिर एवं ऐतिहासिक पीठस्थली थे यही प्रकार सैंडस्टोन रे करा जाय थे। तद्वारा पुरीर कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, राजाराणी टेम्पल जिते सब प्राचीन मंदिर मान गढ़ी उठिथिला यही सैंडस्टोन रे करा जायथिला। ए पत्थर सुदूर कोठी होतला
ସୁଦୂର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଏହାକୁ ମଗାଯାଇ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରମାନେ ନିଜର ଉତ୍କଳୀୟ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରି ଖୋଦେଇ କରି ଏହାକୁ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ। ବାମନ ବରାହ, ସେପଟେ ବାମନ ଅବତାର, ଏପଟେ ହନୁମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଥିବା ନର୍ତ୍ତକୀ, ଏପଟେ ଶୃଙ୍ଗାର ଦୃଶ୍ୟ, ସେପଟେ ଲେଖନୀ ଦୃଶ୍ୟ, ସେପଟେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା, ଏପଟେ ଉତ୍କଳୀୟ କଳାର ଜଳବାହୀ ଉତ୍କଳୀୟ ଜଳବାହୀ ମହିଳା। ଏପଟେ ହେଉଛନ୍ତି କଶ୍ୟପ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍କି ଅବତାର। ଏପଟେ କଳ୍କି ଅବତାର ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବଳରାମ ଅବତାର ହଳଧର।